Naidi kini je ang semai ma tango namo lukurong bagin ma tango te bubaran bagi jehetu ang luku bai songja kaisa dong omno thani salbago bo lukun bagin samung khai tango lukuni bagin da tabuk semai tinin simi semai tangbai bo lukuni bagin bo shado samung khai tanai tai sini main je daitto tomani je TDDG habong ni daitto o daitto no tebo khai kamke khai samung khai tanai de bumani bagi bom hai poto mangka mana kuno idea Hamkung idea kriko karon ki tini swearing in pake je rules and regulations of swearing in ceremony paino je department of work jago amono iskang te din bisingo hoituba department of work jagi daitto manan samkhani belai hambai media no tini 40-45 বছর 47 বছর মতো রাজনীতি খেমানি পরে পুইলা তিনি বুবাগ্রানি তৈফাংবাই আং MDC উংখা 2021 আর তিনি এই 2023 আং মহারাজনি বুমাখাং এবং মহারাজনি বুখাবাইনো আনো এমস নামকা আং নাইনাই 47 বছর রাজনীতি খেমানি পরে জনগণনি বুসুক সামুং খাইমানাই মায়া এবং তিনি মহারাজ বুবাগ্রানি বুমাখাংনো जों বুসুক সাকাতি সেই মানো মায়া ani ব্যক্তিগত ang tabugo norono ko bimia ang kitu samung tangna hini belai kedugma khorjak aboni bagai taw ang ni jibo wansuknai chini jara chini songduk rok jeta asuk din yok sama maya ang dongo जों baike yok sama ri manai ADC government ni khomata busuk tongkrei awono जों prep khaina bagai जों nainai hambai to yem to जों tini samai tanglaika ang tay chini borong mana ononto de borma tay chini Ronald de borma chini sakao je bogjak nai department nya khaiba chung jottono thansa khlaino samung tangna ne wansugo chini party ni direction baino ang oro yemungo hunonyai ani sakbai thangbai ani ichha bai ang samung tangya ani party tongo plus ani executive committee tongo borok baino thansa khlaiyoi development tam klaiman जों wansulinai tabuk phano kamangma chini tiprasa amsayo yango totan lama krui chingkhari krui ba kabangma jingjal tongo aboni logloge chini joton se kotorku hungkai je unemployed je bekar ni je songkha bangi tongkha mo bekarongno जों bahai khei bongni samungno जों riman nini tamnai chakri phanong tung ba nini bongni loni ব্যবস্থা পাংtung aborongno जों baike khlaimanabo जों wansulainai kabangma elakao chini takphana kabangma sujog tongo industry o जों choromdi rubber factory khainani ba kabangma romdi handloom hand technology o kabangma samung khlaimano ai tarpore RDO kabangma chin borongno kabangma farm cattle farm ro khlainai poultry farm piggery farm ruinai rangrok ajirinani aboroko जों saitolainai chini 2 বছর যাবত chini kabangma chini EM sarsong chini CM sarsong ro kaham kaino boroko samung tang tongo kintu oro जों belaikano bkhao nango rajyo sarkar chini je taune bono je propose je budget rajyo sarkar rohonani kok riui phanose rohoi yang mani obose sobche chini durbagyo जोंनो रो बुमा मातयनो जेबाबे थंगै बुमा मातय बसाना थंमानि हाय अमो हायके जोंना ताबुक थंगै दङ ताबुक पर्यन्त जों तिनि 2022-2023 नि जे इयारलि जे बिनि बाजेट पाइथागा आबुनि परेफोरनो जों रां ताखन जे मानानि कक दंमानि ताखन मानियाखौ ताबुक कताल बसर फायगा ताव बरक सागा ठीक আছে नरक 1100 कोटी नरक लायदि ताव खलायगा ताखन रां फायाखौ ताव सरकारि कर्मचारिनि बेतनना से जों हाबुदु साय मातम के जों बफोर डेभलपमेन्ट खायनाय दैनि अभाब दङ गामि आमसे ताव गोबांमा पारानि बरक दैमानि लामाराखौ हिमलायो रास्तारखौ खलायो गोबांमा बरक न खुरै गोबांमा आमसे थांगाखाय स्कुलाव टीचार खरै स्टुडेन्ट तरक कमि दङ तावनि कारणका क्वालिटी एजुकेशन माया चिनि तिप्रा सामसायो बनो जों बाहायके क्वालिटी एजुकेशन रिमान आबनो जों जत्तबानो मय साइतलनाय बाहायके चिनि लामारावनो बाहायके चिनि आमसेनि चिनि तिप्रा सारनि जे बानियानो ते फुवारिमान बाहायके इन्डास्ट्रि ओते चिनि बनो कासारिमान जारा जुमिया दंनाय रक बनि ताम अभाब दं जारा ताबु गोबांवा चिनि बरक दङ जे बरक पाट्टा माखा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया 2006
যে আইন খালাইনাই যে 5 তারিখ মানে যে যারা বনবাসী মানে বলং হতনাই বরণ 25 তারিখে জায়গায় কক রেজাগলিয়া এবং বরণ যারা গোबां ফল ফকলা রাবার জাতীয় রেনানি কক মানে রেজাগলিয়া তিনি বেলেকেন খাসাও তিনি টিআরপিসি হিনে কাইসা দङर ত্রিপুরা ট্রাইবেল হাইনবলে ট্রাইবেল রিহেবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন তিনি আরো রাবার পাইয়া থাকতেনি যে মার্কেটও চলিত মানে 117 টাকা 200 টাকা যেখানে চলিত বরং আবো ডাবল শ্রেণানি জায়গা জায়গাছে 110 টাকাকে শ্রেণাই ভোগ আবো চিনি যারা রাবার খাইনার মতে বখা মানে বখা ও দুঃখ ফোনামান শিখলাই जों आबो बैसे चलित चिनि सार स्कुलाव पढ़ियो आबो बायनाव डाक्टार पढ़ियो कारण आसो 25 बছর बामफ्रनि आमालो त्रिपुरा सारंनि बैकलग प्राय 32 থেকে 34 হাজার কালান টাকা বিজেপি আইপিএফ 2018 সিমি তিনি 2023 পর্যন্ত চলিত কোনো তাবু পর্যন্ত त्रिपुरा सारंनो চাকরি সঠিকভাবে রিজাগলিয়া मास्टार तो दूर কক टेट निबो बिएड निबो मुरैनाय जों ताबो जों जालो दङ आबोनो बाहायदै जों सुरक्षा माने तैसा आइनो रिलैक्सेशन खालायदा चिनि बरनो उपकार खायमान आबोनो जों वा सलु अच्छा सर तक ऐसा हास्ते हापां रां सिरो या केनो बाइक डेभलप खाने एडिसी जों आबोनो तुइ जों मुभमेन्ट मा खायनाय आनि कंकेता मुभमेन्ट चलिनाय चिनि जों सेंट्रल गभर्नमेन्ट अब सोंसाय दङ सेंट्रल गभर्नमेन्ट बुजिखा जदि सेंट्रल गभर्नमेन्ट बुजियांखाय 2023 नि 8 तारिख मार्च गोबाग्रा प्रदुत किशोर देबरमाते 13 जना एमएलए प्लस चिनि सीएम रंग तुयुई बतिनी और जे हाई लेवल बोलते परक निनी ऑल इंडिया नि बरं जतन से पार्टी गत बीजेपी नि प्रेसिडेंट जेपी नड्डा सह आसामनि मुख्यमंत्री सह माननीय स्वराष्ट्र मंत्री राज्यनि मुख्यमंत्री सह आसुगै टाउनि बागै जोंनो और ताबु रायबा आंनियाखौ इंटरलोकेटर आंनियाखौ मध्यस्थकारी मा संखाबा और जों जाल दङ और जे टाउनि बागै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सान अब सान माने उकलो ताम कारण दं ओ कारण नायना बागै तिनी अमाय खायजागो एवं चिनि चबा चलिनाय एवं अमो चबा खलायनो तिनी ट्रक जों चिनि दिमाननो बा चिनि रांनो जों आरो बन यां हयतो तुइमा फायनाय